Otato manisha bishini Otato manisha Ringi ketano lam samanisha Ringi ketano lam samanisha Oh mareso Oh kichingsho Oh mareso Oh kichingsho Hai bagi joto bangsa ke হ্যালো বন্ধুরা, আমি আসছি আগামী 22শে ডিসেম্বর ট্রিং ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে ছামনু হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ওল্ড প্লেগ্রাউন্ডে আপনাদের গান শোনাতে। অর্গানাইজড বাই সুরং বদল। সবার সাথে গান হবে, আনন্দ হবে। হ্যাপি ট্রিং। नमस्ते, मैं बेबी सिन्हा आसाम से। मैं इस बार त्रिपुरा आ रही हूँ 22 को टिरिंग फेस्टिवल शो में। प्लेस है त्रिपुरा चाओमनु हाई सेकेंडरी स्कूल ओल्ड प्लेग्राउंड, ऑर्गेनाइज बाय शुरोंग बदल चाओमनु। तो प्लीज़ आइएगा, हमारे शो में खूब मस्ती और धमाल होने वाला है। आइए ज्वाइन कीजिए हमारे शो में। थैंक यू।